ضرورت پڑنے پر میں تمہیں بلاؤں گا، ضرورت پڑنے پر وہ تمہیں بتائے گا، ضرورت پڑنے پر میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں، ضرورت پڑنے پر اس نے مجھے پیسے دیے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان کیس آف نیڈ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹنس پلس ان کیس آف نیڈ۔ سینٹنس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، اور ان کیس آف نیڈ مین ضرورت پڑنے پر، یعنی ضرورت ہونے پر۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ ضرورت پڑنے پر میں تمہیں بلاؤں گا۔ I will call you in case of need۔ I will call you in case of need۔ I will call you یہ سمپل فیوچر ٹینس ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ I will call you میں تمہیں بتاؤں گا کب؟ in case of need ضرورت پڑنے پر، یعنی جب ضرورت ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ I یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے which mean میں، کال مین بلانا، یو یہ یہاں آبجیکٹ پروناؤن ہے which mean تمہیں ان کیس آف نیڈ ضرورت پڑنے پر۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ضرورت پڑنے پر وہ تمہیں بتائے گا۔ He will tell you in case of need۔ He will tell you in case of need یعنی جب ضرورت ہو تو وہ تمہیں بتائے گا۔ He یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے جو تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے which mean وہ، tell mean بتانا، you پیر یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے that mean تمہیں ان کیس آف نیڈ ضرورت پڑنے پر۔ بالکل فارمولے کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا۔ اس فارمولے کے بیس پر آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ضرورت پڑنے پر میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں۔ I always help him in case of need۔ I always help him in case of need۔ I always help him یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ that mean میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں کب؟ in case of need ضرورت پڑنے پر، یعنی جب ضرورت ہو۔ آئیے یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے that mean میں، always یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے which mean ہمیشہ، help یہ مین ورب ہے مدد کرنا، him یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، اور in case of need یہ ہمارا فریز ہے which mean ضرورت پڑنے پر۔ one more example for better understanding۔ ضرورت پڑنے پر اس نے مجھے پیسے دیے۔ He gave me money in case of need۔ He gave me money in case of need۔ He gave me money اب یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے جو گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ He gave me money یعنی اس نے مجھے پیسے دیے تھے کب؟ in case of need جب مجھے ضرورت تھی، یعنی ضرورت پڑنے پر اس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ He یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے which mean وہ، give یہ give کا سیکنڈ فارم ہے which mean دینا، me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، مجھے منی پیسے۔ one more example for better understanding۔ ضرورت پڑنے پر میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ I will definitely go there in case of need۔ I will definitely go there in case of need۔ I will definitely go there یہ سمپل فیوچر ٹینس ہے which mean میں وہاں ضرور جاؤں گا کب؟ in case of need ضرورت پڑنے پر۔ بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ go یہ مین ورب ہے which mean جانا، definitely mean ضرور، there وہاں۔ one more example for better understanding۔ ضرورت پڑنے پر وہ یہاں آ سکتی ہے۔ She can come in case of need۔ She can come in case of need۔ She یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے جو فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے which mean وہ، can یہ موڈال آگزیلری ورب ہے جو پریزنٹ ایبیلٹی یا پاسیبلٹی کو شو کرتا ہے۔ کم آنا in case of need ضرورت پڑنے پر، یعنی ضرورت پڑنے پر وہ آ سکتی ہے۔ She can come in case of need۔ one more example for better understanding۔ ضرورت پڑنے پر تمہیں اسے پیسے دینے چاہیے
You should give him money in case of need. You should give him money in case of need. You ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम्हें. should चाहिए ये मोडाल वर्ब है. गिव देना ये मेन वर्ब है. him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. मनी मीन पैसे रकम. इन केस ऑफ नीड ज़रूरत पड़ने पर. बिल्कुल फार्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. आप भी इस फार्मूले के बेस पर ऐसे जुमले सीख सकते हैं आसानी से अंग्रेजी जुबान में. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ज़रूरत पड़ने पर वो तुमसे मिल सकता है. ही कैन मीट यू इन केस ऑफ नीड. ही कैन मीट यू इन केस ऑफ नीड. ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है. कैन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को शो करता है. मीट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है विच मीन मिलना. यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ. इन केस ऑफ नीड ये फ्रेज है विच मीन ज़रूरत पड़ने पर. ही कैन मीट यू इन केस ऑफ नीड. ज़रूरत पड़ने पर वो तुमसे मिल सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे ज़रूर बात करूँगा. ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे ज़रूर बात करूँगा. आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम इन केस ऑफ नीड. आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम इन केस ऑफ नीड. आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम ये सेंटेंस है विच मीन मैं उसे ज़रूर बात करूँगा. कब? इन केस ऑफ नीड ज़रूरत पड़ने पर यानी जब ज़रूरत हो. आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम इन केस ऑफ नीड. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ज़रूरत पड़ने पर वो खेलेगा. ही विल प्ले इन केस ऑफ नीड. ही विल प्ले इन केस ऑफ नीड. ही थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है और इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है विच मीन वो प्ले ये खेलना. विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है यहाँ जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहते हैं. इन केस ऑफ नीड ये फ्रेज है विच मीन ज़रूरत पड़ने पर. ज़रूरत पड़ने पर मैं रुकूंगा. ज़रूरत पड़ने पर मैं रुकूंगा. आई विल स्टे इन केस ऑफ नीड. आई विल स्टे इन केस ऑफ नीड. आई विल स्टे ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं रुकूंगा. कब? इन केस ऑफ नीड ज़रूरत पड़ने पर. और आखिर में ये जुमले आपके लिए. देखते हैं कि कौन कौन जवाब देना ज़रूरी समझता है. नंबर फर्स्ट, ज़रूरत पड़ने पर मुझे बताना. ज़रूरत पड़ने पर मुझे बताना. सेकंड, ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़रूर मिलना. अगर मेरे नसीब में होता तो मैं तुमसे मिलता. अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम वहाँ जाते. अगर हमारे नसीब में होता तो हम साथ रहते. अगर उसके नसीब में होता तो वो बाहर जाता. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरे नसीब में होता तो, अगर तुम्हारे नसीब में होता तो, अगर हमारे नसीब में होता तो, अगर उसके नसीब में होता तो. इसके लिए आपको यूज करना होगा अंग्रेजी जुबान का ये फ्रेज. बट मेन पॉइंट ये है कि जिस तरह उर्दू के जुमलों में सिचुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होता रहा इसी तरह अंग्रेजी जुबान के जुमलों में भी सब्जेक्ट सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे नसीब में होता तो if I had luck. अगर तुम्हारे नसीब में होता तो if you had luck. अब you यूज हुआ है I की जगह. अगर हमारे नसीब में होता तो if we had luck we यूज हुआ है. अगर उसके नसीब में होता तो if he had luck. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. F प्लस सब्जेक्ट प्लस had luck प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. अगर मेरे नसीब में होता तो मैं तुमसे मिलता. यानी अगर मेरे मुकद्दर में होता या अगर मेरे नसीब में लिखा होता तो मैं तुमसे मिलता.
If I had luck, I would meet you. If I had luck, I would meet you. बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया. If I had luck मीन अगर मेरे नसीब में होता तो I would meet you, मैं तुमसे मिलता. Meet ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम वहां जाते. अगर तुम्हारे मुकद्दर में होता तो तुम वहां जाते. इफ यू हैड लक यू वुड गो देयर. इफ यू हैड लक मीन अगर तुम्हारे नसीब में होता, यू वुड गो देयर तुम वहां जाते. गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर हमारे नसीब में होता तो हम साथ रहते. If we had luck, we would live together. If we had luck, we would live together. If we had luck mean अगर हमारे नसीब में होता, we would live together हम साथ रहते. बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. अगर उसके नसीब में होता तो वो बाहर जाता. If he had luck, he would go abroad. If he had luck, he would go abroad. If he had luck mean अगर उसके नसीब में होता. He would go abroad mean वो बाहर जाता. Go ये V1 है और abroad mean यानी फॉरेन कंट्री बाहर मुल्क. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. अगर मेरे नसीब में होता तो मैं अपना बिजनेस चलाता. If I had luck, I would run my own business. If I had luck, I would run my own business. If I had luck mean अगर मेरे नसीब में होता, I would run my own business मैं अपना business चलाता. One more example for better understanding. अगर मेरे नसीब में होता तो मैं लाहौर में रहता. If I had luck, I would live in Lahore. If I had luck, I would live in Lahore. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. अगर मेरे नसीब में होता तो मैं पिज़्ज़ा खाता. If I had luck, I would eat pizza. If I had luck, I would eat pizza. अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम डॉक्टर होते. If you had luck, you would be a doctor. If you had luck, you would be a doctor. Next example for better understanding. अगर मेरे नसीब में होता तो पढ़ता. If I had luck, I would study. If I had luck, I would study. अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम उसके साथ शादी करते. If you had luck, you would marry her. If you had luck, you would marry her. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. अगर हमारे नसीब में होता तो हम यहाँ होते. अगर हमारे नसीब में होता तो हम यहाँ होते. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.